नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु आज आम छोट पिलार ड्रेस कटिंग करवा मेजरमेंट नहीं जाइए जी तार छाती अच्छी से ही सामान नहीं किंतु लंबाटा टे अधिक जाइए बहुत छोट ड्रेस तार लंबाटा अधिक जाइए केमती माप नि ड्रेस हाथ माप ने हाथ गोले जेहेतु यहाँ दामी कपड़ा से लॉस करा चाहिए कपड़ा बहुत भी कम थिला से मैनेज करके हाफ हाफ करने पड़ला तो आग पट जो फ्रंट पट रोचे फ्रंट पटर टिके रोचे 8 इंच कि 9 इंच समथिंग रोचे लंबा कांधठू तलू तापर कुच दे आड करी देखो कि मेजरमेंट दौची बड़ मानकर जमती ने सान मान सेमती ने कहीं बड़ सान समान माने माप अलग हो पारे किंतु कपड़ा फिटिंग माप जो ने से अनुसार जमती जो जी लंबा जी हाइट बड़ मान नौकर सान मान मापिक से भाया ने देखु देन यहाँ आमर काख महुरी दाग देली जेहेतु यहाँ कटन कपड़ा मु धोईनी से हाफ इंच मु एक्सट्रा भी नेबी एठी किंतु 5.5 रखा कथा मु 6 रखी हाफ इंच लखा एक्सट्रा नहीं आमर अंटा माप जो हिप पोजिशन टा जो छोट पिला बेसिकली जो अंटा पेट जो जगह जो अंटा मापटा मुझे नहीं नथिली तो से आसे देखु जो मैंने भी आम चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु पाखे बेल आइकन भी दबाईदेवे कहीं नुआ नुआ वीडियो जिते मुझे पकेबी आपण पाखे जल्दी पहुँची पार केमती कटा है ड्रेसटा आमर बुणा कपड़ा तो भल भी देखा जाउची पिंधिले भी भल देखा जीवो बर्तमान से पछपट कटागला आगपट तार आग दिखाई सिले कला बेले कुच दि किंतु यापर आम यार प्लीट जॉइंट करवा डेमो देखिले जमी मेसीन जॉइन कर देखी नेबी आगे बेक बसई नेली पछपट बेक यहाँ मोर पछपट बेक आगे बसई नेली मुझे छोट पिलाटे मु पेपर पेस्टिंग देनी मु प्राय भी ड्रेस पेपर पेस्टिंग देनी एमती ही कपड़ा ही मोड़ी दिए तब जो मैंने नुआ शिखुन से पेपर पेस्टिंग दिखाँ जापर तो मो एक्सपीरियंस हो गला ना मुझे पेपर पेस्टिंग यूज करूनी तो कपड़ा को भलसे सेप रे काटी नहीं तलपटू काटिकी छोट आकार फोल्डिंग कर दौची फोल्डिंग कर सारिकी मु कपड़ा को पछपट को उल्टे नेबी कहती ना ड्रेस जिते बेक बसा सरीज तो ड्रेस सरी जाए से भाया बेकटा जिते सुंदर बसइबे ड्रेसटा सेते सुंदर लगे ध्यान से लगेबे देखंतु तेना मुझे जो पेपर कपड़ा पकई पछपटे यहाँ चाप पकईली जो से फिनिशिंग सिले दौनी चाप सिले ही पकाऊँ चाप सिले पकई उल्टे जाऊँ आराम से उल्टे फिनिशिंग जो मैंने दौरान से सिलेटा ऊपर को ही जना पड़े फिनिशिंग सिले मु देनी यापर मुझे आयरन करदे पूरा भीतर को पूरा फोल्डिंग हो तो देखो मुझे आगपट जो कटिंग थिला सेटा को कुच दिया दौची कुचटा छोट 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 पिलाटे कपड़ा भी से अनुसार जहाँ भी थिला मुझे मेकअप करके छोट छोट कुच ही दौची मोर कुच सरीगला एवं आम
ता ऊपर आ गोटे फिनिशिंग सिलाई देदेबा जेमती एटा डाउन हेक रहिबो। तापर ଏବେ ଆମେ କାନ୍ଧ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାନ୍ଧଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଇନଭିଜିବୁଲ ଯେମିତି ରୁହେ ସେଟା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଫୋଲ୍ଡିଂ ବେକ ଦିଟା ଆଗ ପଟ ପଛ ପଟ ବେକ ବସେଇ ଦେଇଛି। ବେକ ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାପ୍ ପକେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଫିନିशिଂ ଯୋଉ ଆଗପଟ କାନ୍ଧଟା ଆଗପଟ ପଲାର କାନ୍ଧ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି ପୁରା। ପଛପଟ ପଲାର କାନ୍ଧଟା ଯୋଉ କପଡ଼ାଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହୁ ରଖିକି ସେଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ସେଟା ସିଲେଇ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର କାନ୍ଧଟା ମାନେ ଯୋଉ ଟାଣ କପଡ଼ା ରୁହେ କିମ୍ବା ପାଇପିଂ କପଡ଼ା ରୁହେ ସେଟା ଟିକେ ଖସଖସିଆ ଲାଗିବ ତ କଣ୍ଟି ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ, ସେଟା ଲାଗିବନି, ପୁରା ଭିତରକୁ ପୁରା ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଗଲା, ତାକୁ ପଛରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଲଗେଇବା ଦେଖୁଛି। ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଲଗେଇବେ, କାନ୍ଧର ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମର, ଆଉ ହାତ ଯୋଉଟେ ଲଗା ହଉଛି ସେଟାର ବି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠୁ ହିଁ ଲଗେଇବେ, ହାତଟା ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା ତ ତାର ସମାନ ରଖିଦେଇଥିଲି, କାଟି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତାକୁ ସମାନ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ମେଜରମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାପରେ ଫିନିସିଂ ସିଲେଇ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଥରେ। ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ତ ସେଟା ଡବଲ ସିଲେଇ, ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ଆଇଦର ଅଲଗା କିଛି ଇଏରୁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଆସେ ସେଟା ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଲେଇ ହିଁ ଦେଉ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେବେ ବି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଡବଲ ସିଲେଇ ହିଁ ପକେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମର କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଛାତି କେତେ ଅଛି ନା 11, 12 ସମଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏପଟୁ 1 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ସମଥିଙ୍ଗ, ଏପଟୁ 1.5, ସେପଟୁ 1.5 ମୁଁ ଅଧିକ ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ କାଟିଛି। ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ 3.5 ଅଛି ବା 7। ଆଉ ଅଣ୍ଟା ପୋଜିସନ୍ ତ ମୁଁ ଦାଗ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ଆମେ ଅଧିକ ନେଇଥିଲୁ, ସେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଏ କରିଛେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସିଲେଇଟା ହିଁ ପକଉଛି, ପ୍ରଥମେ ସାଇଡ୍ ସିଲେଇ ହିଁ ପକେଇଦେବେ, ତାପରେ ଫିଟିଂ ସିଲେଇ ହିଁ ପକେଇବେ। ସାଇଡ୍ ସିଲେଇଟା ପକେଇଦେଲା ପରେ ଆମର ରହୁଛି ଯୋଉ ଆଗ ପଛ ଧର ବଡ଼ ସାନ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ସିଲେଇରେ, ଏପଟ ସେପଟ କପଡ଼ା ହେବନି। ପ୍ରଥମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ସିଲେଇ ପକେଇବେ, ତାପରେ ଫିଟିଂ ମାପ ଦେଇକି ଫିଟିଂ ସିଲେଇ, ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ହଉ ଆଇଦର ଡ୍ରେସ୍ ହଉ ଯୋଉଟା ବି କରନ୍ତୁ, ଆଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଇକି ତାପରେ ଇଏ କଲେ ଫିନିସିଂଟା ଠିକ୍ ଆସିଥାଏ। ଏପଟ ସେପଟ କପଡ଼ା ହୁଏନି, ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ମାନେ ସେ ପୋଜିସନଟା ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କି ତିଆରି ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ଭାଙ୍ଗ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ି ହେଇଲା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଜିସନଟା ସବୁବେଳେ ହିଁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଫିନିସିଂ ଦେଖାଯାଏ, ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଦି ପଟ ସମାନ ରହିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିବେନି, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପିସ୍ ତ ଗଲା, ଏଇପଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋଡ଼ୁଛେ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିବେନି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଲେ ଲମ୍ବିଯିବ, କ୍ରସ୍ ହେଇକି ରହିବ, କପଡ଼ାଟା ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ମୋଡ଼ି ହେଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ସିଲେଇଟା ରହିବ, ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। କେମିତି ଭାଙ୍ଗ ପକା ହେଉଛି, ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଲଗାରେ ଭାଙ୍ଗ ପକେଇବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଧ୍ୟାନ ସେ କରନ୍ତୁ କରିବେ, ନଚେତ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ହେଇଗଲେ ସେଟା ଆମର କିନ୍ତୁ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଟାଇପ୍ର ରହିଯାଏ, ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ଫିନିସିଂଟା ଭଲ ଆସେନି, ଆଇରନ୍ ଦେଲେ ବି ଆସିବନି ଠିକ୍। এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିନି, ଆପଣମାନେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କେଉଁ ଇଏଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି, କେଉଁ ସିଲେଇ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗ ସେଟା ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ
ध्यान से ये भांगटा पकेबे। प्रायतः किछि लोक से भांग पकौना माने हेमती नॉर्मल सिलाई कर दउछंती। नॉर्मल सिलाई कले कौन कि ना हमरो फिनिशिंग टा भल लागेनी, भल देखा जाएनी, सेटा केमती गोटे अबागिया टाइप रे रही जाए, भल देखा जीवनी। एमती ही करंतु सुंदर देखा जीवो। एमती सुंदर सुंदर वीडियो देखिया हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर निश्चिंत करिवे। ड्रेस टी माने बहुत कम टाइम रे भी ड्रेस टा हो जाउची। केते सुंदर हो गला ड्रेस टी। फिनिशिंग सिलाई भी पड़ी अछि, केवल आग पटटा मु हेमिंग करे बाकी अछि।